Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws which govern your relationship with God. So law number 1, God loves you and has a wonderful plan for your life. So ang Ginoo nahigugma kanato ug doon na siya nindot nga plano para sa ato ang kinabuhi. So God's love. According to John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. So mao na siya ang gugma sa Ginoo. Igugma sa Ginoo ang kalibutan, which is kita. And then gipadala niya iyang bugtong anak si Jesus Christ aron makabaton kita og kinabuhi na walay katapusan nga kaniya. So God's plan, unsa man ang plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi? According